important contribution in the sense that it is not simple. This qualification, national and popular sovereignty, the Spanish and the Catalan case shows that this is a very complicated thing and it's not clear cut how to do that. And I use this example always to show that it's a sophisticated issue. So we will go into the debate with that. I hope you can have a compact. En italien. Ok. Moi, je vais repartir de la remarque de Willem au départ. Je pars du présupposé qu'ici, exceptionnellement, dans nos sociétés, nous sommes d'accord entre le lien entre souveraineté nationale et démocratie. Et notre problème, justement, c'est qu'on a de la difficulté à le faire entendre, hein, à ce que les gens comprennent le lien direct entre souveraineté e democrazia. Allora, io provo di tradurre così, è un po' improvvisto, quindi non so se ci riuscirò, però proviamo. Quindi vuole ripartire dall'inizio da ciò che si è già detto prima e voleva dire che tra di noi si presuppone che già si sa che c'è un legame forte tra la sovranità e la democrazia, che il suo problema, ciò che sarà per esporre sarà piuttosto come farsi sentire dagli altri, perché questo legame consideriamo che l'abbiamo già visto prima e che è condiviso tra di noi. En fait, la première chose qu'on peut affirmer, c'est une analyse pratique, en fait, une analyse pratique historique. Il est parfaitement évident. La prima cosa che possiamo aspettare. Just need somebody who needs the English translation. Okay. Then I will go there. And, Qualcuno non ha bisogno può capire il francese, no? Partiamo già da una prima cosa pratica, politica Et storica. Ce constat historique, il est très simple en fait. È semplicissimo. Le problème qui nous occupe, c'est le problème de l'État en fait. Depuis que les sociétés depuis le 19e siècle et le 20e siècle, toutes les sociétés sont étatiques, ont pris une forme étatique, on a le problème de qui a le pouvoir dans cet État entre une oligarchie et la majorité du peuple de cet État. Avete capito, penso, ma dall'800 al 900 tutte le società sono di forma, diciamo, statuale, statale, e il problema non è quello, il problema è che chi ha il potere tra un'oligarchia e la maggioranza del popolo di quel che stanno in questi stati. L'État, la forme étatique de nos sociétés, présente un inconvénient évident et un avantage évident. C'è un difetto evidente nella forma dello Stato e anche un difetto evidente ugualmente. Un vantaggio, sì, è un difetto e un vantaggio. Difetto e un vantaggio. Sì. L'inconvénient, il est très simple, c'est que nos États
sont toujours dominées par des oligarchies, comme dans le titre, sauf que là, elles sont européennes. L'oligarchie, le pouvoir de quelques-uns. Il difetto è che i nostri stati sono dominati dall'oligarchia, come nel suo titolo, a livello europeo, però qui a livello statale. L'avantage, c'est que dans une forme étatique, toutes les institutions, la forme des institutions, l'agencement des institutions, le contenu des décisions prises au sein de ces institutions sont centralisés et visibles politiquement. Il vantaggio è che la forma delle istituzioni, il contenuto delle istituzioni e diciamo, la messa in coerenza di tutte queste istituzioni sono centralizzate e sono visibili politicamente. On doit considérer ça comme une chance. È una fortuna per noi. Parce que c'est ce qui politise les problèmes principaux d'une société. È ciò che rende politici i problemi principali di una società. Le fait que ces décisions ne peuvent pas ne pas paraître comme des décisions, qu'on sait qui prend les décisions et qu'on connaît les conséquences de ces décisions, politise les gens qui font partie de ces sociétés. Il fatto che vediamo queste decisioni politiche, le persone che hanno deciso queste decisioni, se possiamo dire, e che tutto questo sia così centralizzato e visibile, rende possibile il fatto che noi possiamo rendere politiche le nostre azioni. On a mis un siècle à apprendre comment faire avec une oligarchie étatique, le 19e siècle. Tutto l'Ottocento è stato il secolo in cui si è imparato come fare con l'oligarchia dello Stato. Un siècle. Mais au bout d'un siècle, on a trouvé des moyens institutionnels de contrôler, d'avoir un rapport de force plus équilibré avec cette oligarchie dans l'État. Alla fine di questo secolo, dell'Ottocento, abbiamo trovato i mezzi di mantenere o di creare un rapporto di forza tra l'oligarchia e il popolo. Alors, il n'y a aucun suspense, Non c'è ni de scoop. Vous connaissez ces moyens. Le conoscete tutti, questi mezzi? Les syndicats I sindacati au niveau a national, livello nazionale, les partis de masse, i partiti di massa, qui sont une nouveauté et qui changent le sens du Parlement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, che sono una novità e che cambiano il senso, il valore, cioè del Parlamento alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. et d'autres innovations institutionnelles. E ci sono altre innovazioni istituzionali. On a réussi à établir un rapport de force dans l'État parce que l'État est une forme politique. Abbiamo potuto mettere un rapporto di forza nello Stato perché lo Stato è una forma politica, Lisible, visibile, compréhensible. capibile, comprensibile. Le problème qu'on a avec l'oligarchie européenne n'est pas que c'est une oligarchie, c'est qu'elle est dans le contexte européen. Il problema dell'oligarchia europea non è che sia un'oligarchia di sé, ma perché piuttosto che si trova nel contesto europeo. Parce que le projet de l'Union européenne n'est pas un projet politique dans un cadre politique. Il progetto dell'Unione Europea non è politico in un quaderno politico, C'est l'inverse. C'est l'inverse. è proprio il contrario. C'est le projet de supprimer le caractère politique des sociétés européennes. È il progetto di sopprimere il carattere politico delle società europee. Et ça, on ne sait pas quoi faire avec ça. E non sappiamo come gestire questa cosa. Les décisions ne sont pas identifiées. Les gens qui prennent les décisions, nous ne les connaissons pas. Le decisioni vengono da non sa dove e la gente che li prende queste decisioni non li conosciamo. Les institutions ne proviennent pas de l'accord d'un peuple européen qui n'existe pas.
le decisioni non vengono dall'accordo, diciamo, dal consenso di un popolo europeo che comunque non esiste. Bon, ok. Le projet néolibéral, la mondialisation néolibérale, son vrai projet stratégique, c'est de supprimer le caractère politique des sociétés. Il vero progetto neoliberale politico del neoliberalismo è di distruggere il carattere politico delle società. Ce qui caractérise la politique dans une société, c'est que les gens peuvent peser sur la forme des institutions et peuvent peser sur les lois, les normes collectives contraignantes. C'est ça qui fait qu'une société est politique. Una società è politica quando la gente è in misura di porre un peso sulle decisioni, sulle norme, sulle leggi. È questo che fa di una società politica. Quels ont été les trois piliers de la mondialisation néolibérale et de l'Union européenne, qui est son chef-d'œuvre institutionnel? I tre pali della mondializzazione neoliberale e dell'Unione Europea, che sarebbe il capolavoro del neoliberalismo, sono ces trois piliers sont le libre-échange généralisé, libero scambio generalizzato, la financiarisation de l'économie la finanziarizzazione dell'economia et le court-circuitage de tous les processus démocratiques par des institutions supranationales et des traités internationaux. e il circuito della democrazia con delle istituzioni sopranazionali e dei trattati internazionali, sopranazionali. Et c'est le cœur des institutions européennes. È proprio il cuore delle istituzioni europee. Là, on n'a pas le temps, mais il serait facile de décrire en quoi ces trois piliers ont les mêmes propriétés antipolitiques. Non abbiamo tempo, ma sarebbe facile dimostrare come questi tre pali hanno le stesse proprietà politiche. En un mot, le libre-échange. In una parola, Le libre-échange. On ne peut pas imposer des rapports de force dans une société sur des droits sociaux, sécuritaires, fiscaux, environnementaux. non si può porre sul libero scambio, non si può porre un rapporto di forza su diritti sociali, fiscali, securitari, ambientali, si ces produits sont en concurrence avec des sociétés qui n'ont pas les mêmes droits sociaux, salariaux, fiscaux, environnementaux, sécuritaires, fiscaux. se queste cose sono in conflitto diretto con le stesse cose che sono considerate come prodotti in altre società dove non ci sono questi diritti di legge ambientali, eccetera, fiscali, eccetera. C'est pareil pour la financiarisation de l'économie. Si les marchés financiers contrôlent les budgets publics, vous ne pouvez pas prendre des décisions économiques qui contreviennent aux intérêts des marchés financiers si vos budgets publics dépendent des marchés financiers. C'est simple. Uguale per i mercati pubblici, avete capito, non si può controllare il suo budget se il budget è definito dai mercati, quelli liberi, cioè dei mercati finanziari. Et d'autres superbes propriétés. E altre magnifiche proprietà. Et le pire est dans les institutions, dans le projet institutionnel néolibéral. È il peggio nell'istituzione propria del progetto neoliberale europeo. On a tous remarqué quel était le processus institutionnel préféré de la mondialisation néolibérale.
Abbiamo tutti notato qual era il processo preferito della mondializzazione neoliberale, Ce sont les traités internationaux. i cosiddetti trattati internazionali. La propriété d'un traité international, politiquement, La sua proprietà politica di un trattato c'est que internazionale. une fois que vous avez fait des négociations complexes, multilatérales, que ça a été signé, que ça a été ratifié, Fatte le negoziazioni complete, complesse, internazionali, eccetera, multilatérales, multilaterali, una volta che il trattato è firmato e ratificato, son contenu contraignant il contenuto vincolante del trattato n'est plus dépendant des majorités électorales de chaque pays qui a ratifié le traité. non dipende più dalla maggioranza elettorale del paese che ha ratificato il trattato. C'est incompatible avec la politique. È incompatibile con la politica stessa. Il n'est pas normal que l'économie fasse partie des traités internationaux. Non è normale che l'economia faccia parte dei trattati internazionali. Il est normal qu'il y ait de la coopération, évidemment, internationale au niveau économique et qu'il y ait des accords bilatéraux. Et Ovviamente ci sono accordi bilaterali e della cooperazione internazionale economica tra più paesi. il est anormal de fixer pour des années, des décennies, des orientations économiques qui doivent dépendre des citoyens. Ma non è normale che queste decisioni siano così scelte per decenni, anni, decenni, che normalmente queste decisioni dipendono dai cittadini, Dans des traités qui sont mécaniquement soustraits des processus démocratiques. in trattati che sono meccanicamente tratti dai processi democratici. Voilà, on ne doit pas l'accepter en fait. Non dobbiamo accettare sta cosa. Et les institutions européennes qui dérivent d'une succession de traités internationaux néolibéraux Le istituzioni europee, come si sa, vengono da più trattati internazionali neoliberali ont été conçues pour n'avoir le droit que d'appliquer ces traités. sono state concepite per solo avere il diritto di applicare questi trattati. Il n'y a aucun rapport avec une organisation étatique. Non c'è nessun rapporto con qualsiasi cosa statale o di Stato. Un État n'obéit pas à un traité international Uno Stato non obbedisce a un trattato internazionale dans sa vie politique et institutionnelle. nella sua vita politica e istituzionale. Il a la compétence de la compétence, Ha la competenza della competenza, parce qu'il est souverain. perché è sovrano. C'est pour ça que c'est une société politique. Ecco perché, perciò è una società politica. Je ne dis pas qu'un État est démocratique par construction, Non dico che uno Stato è democratico così per costruzione, parce que je ne suis pas fou, perché non è pazzo, mais nous savons par contre que dans une société politique, nous pouvons établir un rapport de force parce qu'il est politique l'État. ma noi sappiamo che possiamo applicare o mettere in opera un rapporto di forza perché c'è un rapporto politico. Alors, le bilan historique. Il bilancio storico. Au XXe siècle, tous les acquis sociaux et démocratiques, sans exception, ont été faits dans le cadre de l'État souverain, Nel Novecento tutti i diritti democratici, societali, eccetera, senza eccezioni, sono stati fatti nello Stato democratico, nella sovranità dello Stato sovrano, diciamo, scusate. et dans le cadre supranational que nous connaissons depuis 30-40 ans, zéro acquis social et démocratique. E nell'ambito sopranazionale che conosciamo da 30-40 anni, niente diritto sociale democratico
a chi non so come si dice, a chi. Acquisti. Qualcosa che si guadagna. Sì, un progresso. Un progresso sociale, sì, diciamo progresso. Zéro, aucun. Zero, niente, nulla, nada, Pire, peggio. une déconstruction continue de tous les acquis sociaux précédents. Una ricostruzione al contrario perpetuale di tutti i progressi già conquistati prima. Est-ce que ce bilan est difficile à comprendre? Il est complexe? È difficile da capire questo bilancio? Facilissimo. Un enfant de 13 ans, de 10 ans, de 7 ans Un le ragazzo comprend. di 7 anni lo capisce. Alors, maintenant, le problème Perciò ci vogliono dare de la souveraineté nationale. Ora il problema della sovranità nazionale. Vous l'avez remarqué, je suis français. Non avete capito, è francese lui. Je suis donc obligé de faire un effort. Deve fare uno sforzo per farsi capire. No. Je suis obligé de faire un effort pour comprendre Per capire le sens identitaire de la nation. il senso identitario della nazione. Les gouvernants français récents ont apparemment moins de mal, puisqu'ils posent la question de l'identité nationale. I governi francesi del tempo recente Sarkozy. hanno meno difficoltà per capire questo, perché danno come presunto il problema l'identità nazionale francese. Sarkozy. Moi, je ne vois pas le rapport. Lui non vede il rapporto tra identità e sovranità, Nation. tra nazione e identità. Scusate. Et là non plus, j'ai beau être français, je ne suis pas fou. Je sais très bien qu'il y a des problèmes ou pas, qu'il y a des identités culturelles, des identités ethniques, religieuses, de langue, Pur de essendo tradition. francese non è completamente pazzo e vede bene che ci sono dei problemi, comunque delle cose, delle identità culturali, etniche, di religione, di lingua, di tradizione, eccetera. Mais je vous ferai remarquer que, autant en France qu'en Espagne, Ma guardate che sia in Francia che in Spagna, qu'en Italie, che in Italia, que dans presque tous les pays du monde, che in qualsiasi paese quasi al mondo, dans vos constitutions, nelle costituzioni come la vostra, quand on parle de la nation, quando si tratta di nazione, c'est un concept juridique, è un concetto giuridico, politique. politico, Et qu'est-ce que c'est? cioè Ce concept est directement en rapport avec le problème de la souveraineté de l'État. è direttamente a mettere in rapporto con la sovranità dello Stato. Puisque les États sont politiques, Poiché gli Stati sono politici, ils sont obligés de répondre de la logique, de leur légitimité, les principes qui fondent leur pouvoir. devono rispondere della loro legittimità, dei principi che fondano i loro poteri. Or, il n'y a jamais eu que deux principes de légitimité pour savoir quelle est l'identité du souverain dans un État. E sono solo due, si sa che sono solo due i principi per capire mi sono perso. Il n'y a que deux principes De légitimité di legittimità pour décrire l'identité de celui qui détient la souveraineté dans l'État. per descrivere l'identità di quello che tiene la sovranità nello Stato. Le principe monarchique La monarchia et le principe populaire. e il principio popolare. Et pourquoi on parle de nation depuis 2 siècles?
Perché si parla di nazione da 2 secoli? Parce que le nom juridique, politique, pour décrire le principe de légitimité de qui détient la souveraineté dans l'État, c'est le mot nation. Au sens juridique et politique, c'est-à-dire au sens universel. Cioè la parola nazione vale a dire la parola che abbiamo per descrivere questo sempre principio di legittimità di chi può avere la sovranità in uno Stato. Riformuliamo se vuoi, on va essayer de reformuler ça. La nation, c'est le mot pour dire? Pour qualifier Sì, per qualificare. qui détient cette souveraineté. Sì, chi ha la sovranità. Non so se avete capito, mi dite, perché... Et au départ, il n'y a pas de différence entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Sin dall'inizio non c'è una differenza tra sovranità popolare e sovranità nazionale. Rousseau parle de souveraineté populaire, Rousseau parla di sovranità popolare, Sieyès parle de souveraineté nationale Sieyès di sovranità nazionale, pour qualifier la même chose, per dire la stessa cosa. à savoir que c'est le peuple de l'État, E il popolo dello Stato, la communauté des citoyens, la comunità dei cittadini, qui seul détient la souveraineté de l'État. che sola tiene la sovranità dello Stato. C'est une notion politique. Universelle, pourquoi? Pas parce que ça concerne tout le monde sur la planète entière. È una nozione politica ma anche universale, perché non perché può applicarsi a tutti gli uomini sul pianeta. Universelle parce que elle ne fait pas de différence entre les citoyens. Ma perché non crea delle differenze tra i vari cittadini. Quelle que soit leur langue, leur religion, leur origine géographique, leur croyance, La loro lingua, religione, origine geografica, credenza, leur identité, identità, lingua. ils sont citoyens, membres collectivement du corps politique de l'État et détenant collectivement la souveraineté de l'État. Sono cittadini che fanno corpo con lo Stato e che hanno tutti insieme la sovranità dello Stato. Vous savez d'où vient la théorie du nationalisme? La teoria del nazionalismo, sapete da dove viene? Elle vient d'abord des contre-révolutionnaires. Vengono da prima dai contrarivoluzionari, quelli che erano contro la rivoluzione francese. Burke, Joseph de Maistre, Joseph de Maistre. Tous les penseurs contre-révolutionnaires, une partie du romantisme allemand, Tutti questi pensatori, una parte del romanticismo tedesco, Fichte ou d'autres, contestent cette définition de la nation tutti quanti contestano questa definizione della nazione et veulent lui donner une définition identitaire. e vogliono dargliela una definizione identitaria. Pourquoi dire qu'ils ont gagné? Perché dire che avrebbero vinto? S'ils ont gagné, nous perdons. Se vincono, noi abbiamo perso. Comment expliquer aux Catalans? En France, nous avons aussi des Catalans. Nous avons des Basques. Nous sommes très riches. Nous avons également des Basques. Nous avons des Bretons. Nous avons des Corses. Nous avons des Alsaciens. Des Ardéchois. Des Ardéchois. On a deux. Nous avons des Bourguignons. In Francia siamo ricchi anche noi di identità, cioè geografiche piccole. Des Auvergnats. Baschi, Bretagni, eccetera. Il ne faut pas croire que nous sommes également très différents des Italiens. Non siamo molto diversi da voi o degli spagnoli. Les Italiens. Des Italiens. Voi. Il y a peu de temps, quelqu'un de Naples ne comprenait pas ce que disait un Milanais.
Poco fa un napoletano non capiva cosa diceva un milanese, ormai è il contrario. Et le Milanais ne comprenait pas ce que disait le Napolitain. Sempre. E al rovescio funzionava lo stesso. Mais en France, c'est pareil. Ma in Francia era uguale. Il y a un siècle, les patois différents ne se comprenaient pas. I dialetti francesi non si parlavano, non si capivano. Mais ils étaient tous citoyens Ma du même erano État. tutti cittadini dello stesso Stato. Donc, le problème des Catalans, ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas leur langue et leur Il problema culture, dei catalani non è che non si riconosce la loro cultura, la loro lingua, plutôt, c'est peut-être un problème. o questo sarebbe il problema piuttosto. Mais ce n'est pas leur problème principal. Ma non è il loro principale problema, più grosso problema. Leur problème principal, c'est qu'ils ne sont ni membres de la souveraineté de la Catalogne, Il loro problema principale è che non sono membro della sovranità della Catalogna, ni membres de la souveraineté de l'Espagne. né membri della sovranità spagnola, Parce que l'Espagne n'est plus souveraine, perché la Spagna non è più sovrana, comme la France n'est plus souveraine, come la Francia, comme non les è Grecs più- ne sont plus come i souverains. greci non sono più sovrani. Donc, si on ne comprend pas ça, par rapport au projet néolibéral, on a perdu. Se non capiamo questo rispetto al progetto neoliberale, che lui sa le cose, abbiamo già perso. Comme j'ai cramé mon temps, j'arrête. Mais Metto qua perché ho distrutto il mio tempo.